Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning class. Morning, Ma'am. Morning, ma'am. How are you today? I'm fine. Thank you. How about you? I'm fine, thank you. Okay, well, before we start our class today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Kita langsung saja ke materi ya. Saya akan membagikan screen. Bisa teman-teman lihat ya. Okay, look at the picture below. What can you tell about these people? What do they look like? Oke, jadi teman-teman bisa melihat gambar di screen teman-teman ya, kemudian memberikan pendapat dari gambar tersebut. Apa yang teman-teman lihat dari gambar tersebut? Mungkin bisa disebutkan. Ada beberapa anak kecil, Ma'am. There are children. Ya, mungkin yang lainnya ada mungkin karakteristiknya atau Ada yang fisiknya. rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, Ya, ada yang berkulit putih. ya, semua jawabannya benar ya. Jadi terkait dari gambar tersebut, we are going to discuss about descriptive text. Kita move. Okay, what is descriptive text? Jadi descriptive text is a kind of the text that explain or describe particular things. In this type of this text, describe an object, a place, a food, a person, as well as animal, a plant, and other. Jadi teks deskriptif adalah teks yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan tentang sesuatu hal, seperti tempat, seseorang, binatang, dan lain sebagainya. Kita move lagi. The social function of descriptive text. Jadi ada fungsi sosial dari teks deskriptif adalah untuk mendeskripsikan sesuatu hal atau to describe a particular things, place, person, and other. For example, Monument Nasional, my new house, my grandma, Borobudur Temple, and etc. Oke, kita move lagi ke slide selanjutnya. Kemudian ada generic structure of descriptive text. Meliputi identification. Identification contains about the introduction of a person, place, animal, or object will be described. Kemudian yang kedua ada description. Contains a description of something such as animal, things, place, or person by describing its features, forms, color, or anything related to what the writer described. Ya, jadi dalam identification berisi pengenalan kepada pembaca tentang objek yang dideskripsikan. Sedangkan description berisi penjelasan tentang ciri-ciri objek yang lebih spesifik atau detail, misalnya bentuk, warna, karakteristik, dan lain sebagainya. Kita move lagi. Ada language feature of descriptive text. Yang pertama ada focus on specific participants. For example, Sanu Beach, my new house, Borobudur Temple, and etc. Jadi dalam contoh yang pertama ini ada fokus on specific participants, hanya berfokus pada suatu objek. Seperti contohnya Sanu Beach. Jadi dalam mendeskripsikan dalam teks deskriptif ini mendeskripsikan tentang Sanu Beach, hanya berfokus pada objek yang dideskripsikan tersebut. Kemudian yang kedua ada the use of simple present tense. For example, she is my teacher, the color of my bedroom is blue, and etc. Jadi dalam teks deskriptif ini menggunakan simple present tense, yang mana bertujuan untuk menunjukkan fakta atau kebenaran tentang suatu objek, dan mengisyaratkan tentang kepemilikan. Seperti ini contohnya ya. Kemudian selanjutnya, the use of adjective. Dalam teks deskriptif banyak ditemui adjective. Ya, for example, a beautiful beach, the famous place in Jepara, and etc. Contoh lainnya ada colorful, big, small, beautiful, dan lain sebagainya. Kemudian ada the use of action verb.
For example, run, sleep, walk, cut, and etc. Kita move. Ada physical appearance. Bisa dilihat ya, ini ada contoh physical appearance dari deskriptif tentang hewan, sedangkan ini tentang person atau people. Ada curly, wavy, straight, blonde, fair, dark, short, long, dan lain sebagainya. Jadi dalam menulis teks deskriptif, kita bisa menggunakan kata-kata seperti di bawah ini ya. Kita move lagi. For example of descriptive text, ada my cat is Zorro. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang bisa menyebutkan bagian mana yang merupakan identification. Jadi identification itu ada di paragraf pertama. I have handsome cat in my house. His name is Zorro. His local cat. He was on this house before I lived in this house. Sedangkan paragraf kedua dan seterusnya merupakan description karena menjelaskan lebih spesifik mengenai my cat tersebut. Kita move lagi. Ada contoh descriptive text mengenai Maudy Ayunda. Maudy Ayunda is a famous artist from Indonesia. Her full name is Ayunda Fazal Maudia. She was born in Jakarta on December 19, 1994. Maudy is a good-looking girl. She has thin lips, oval face, and short black hair. She has a very nice smile and innocent look and very friendly to people. Her hobbies are singing, swimming, writing, and playing musical instruments. She can play piano and guitar. She likes to create a song using guitar and piano. Maudy's favorite singers are Tompi, Agnes Monica, Bruno Mars, and Taylor Swift. She thinks that they influence her career mainly in singing. Besides singing, Maudy also plays in some movies. Her first movie's title is Untuk Rena. Then she acts in some movies like Sang Pemimpi, Tendangan dari Langit, Perahu Kertas, and Refrain. Oke, seperti yang sudah disebutkan tadi, yang identification ada di paragraf pertama. Maudy Ayunda is a famous artist from Indonesia. Her name is bla 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 sampai 1994. Sedangkan yang paragraf kedua dan seterusnya merupakan description, menjelaskan lebih detail mengenai Maudy Ayunda. Kita move lagi. Ada example of descriptive text. Teenage genius. Oke, dari contoh ketiga ini yang merupakan identification di bagian mana? Ada yang bisa menunjukkan? Di paragraf pertama, Miss. Ya, betul. Ada di paragraf pertama. Sedangkan paragraf kedua dan seterusnya description ya. Kita move lagi. Ya, ini bagian-bagiannya ada identification dan description. Kita move. Kita akan mulai quiznya ya. Yang pertama, she's a beautiful singer. She isn't very tall and she has blonde hair. She has born in Colombia and currently she's married to a footballer. Who is he? Ada yang tahu? Mungkin? Ya, ini ya gambarnya. Ada yang tahu siapa? I don't know, Miss. Selena Gomez bukan, Miss? Oh, bukan, Mbak. Ini adalah Shakira. Dia seorang penyanyi. Kemudian yang kedua ada he's a famous football player. He's from Portugal. He's good looking. He has short hair and he played for Juventus. Who is he? Ya, pasti ada yang tahu. Cristiano Ronaldo. Ya, betul sekali. Ada lagi. He's a black man. He has big ears and big nose. He lives in America, the USA. He starred in a TV series. Who is he?
Kalau sering nonton film pasti tahu. Ya, Miss tahu filmnya tapi nggak tahu namanya. Nggak tahu namanya. Ini adalah Will Smith. Oh, oke, Miss. Kemudian ada lagi. He's good looking. His hair is blonde. His ears are blue. He's married with a beautiful actress. They have 6 children. Who is he? Dia juga seorang aktor. Ada yang tahu? Iya, Brad Mbak. Pitt bukan? Iya, betul sekali. Kemudian yang terakhir, he's very ill and very old. He's 95 years old. He's a leader. He's Obama's friend. He was in prison for about 30 years. He's very thin and friendly. Who is he? Mungkin ada beberapa yang tahu ya. Nelson Mandela. Iya, betul. Adalah Nelson Mandela. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan terkait materi descriptive text. Saya, Mam, Ya, cuma silakan. mau memastikan aja. Jadi kalau descriptive text itu sebuah teks yang awal dari teks tersebut itu mengidentifikasi terlebih dahulu. Setelah itu baru dideskripsikan gitu ya, Mam ya? Iya, yang pertama itu pengenalan berisi pengenalan tokoh ya. Kemudian Ya. di paragraf selanjutnya itu baru dijelaskan lebih detail yang masuk description. Oh ya, Miss. Thank you, Miss. Ya, ada lagi yang lain? Oke, saya harap teman-teman bisa memahami materinya ya. Untuk tugas selanjutnya akan saya share di Google Classroom dan teman-teman bisa melihat tugas di sana ya. Baik, Miss. Ya, Miss. Yes, Miss. Okay, I think enough for our meeting today. Let's say Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Alami. Okay, thank you. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Thank you, Mam. Miss. Thank you, Miss. Yeah.